parang cards yung kukunin. Oh, same ano ha, same instructions ha. Yung unang mabubunot, siya ang last pick. Last pick. Oh, yung matitira, siya ang first pick. 14. Yung unang mabubunot na pangalan, siya ang last pick. Balasado na yan. Okay. Sinong gustong unang dumisgrasya? 14. Hindi na. 14. Ladies first, ladies first. Pang 14. 14 pick yan, so. 40 pick. Sige, buksan mo yan. Likod yung pangalan. So, video. Gus, lumana na yan. Video yan nga eh. Fantasy. Kasi ano yan eh. Muse pala tayo. Sirain mo na. Ano ba yan? Commission na kayo mabuksan. Tagal. Yan. Ano, mag-choke Last naman. pick. Hoy! Jemai! Malinaw ka, malinaw. Cedri. Okay. Next pick, si Henry. Linis ha. Malinis ha. Malinis ha. Malinis ha. Hindi ako po pwedeng rap tago. Rap, sulatan mo ng ano, 14. Susulatan ko na. Ano ba yan? Tinate mo pa? Oo. Oh, daming wala dito eh. 13 pick. Ah, si Hollis! Olis. Gitma, landslide. Next. Ma, 13. Oh. Ayoko. Bell. Tox. Fight. Chong, huwag chosen mo. Nakatape. Nakatape. Take siya ba? Sino to? Yari. Boss on politics. Okay, si Robert. Kuha ka pilot. Saka. 12 pick yun ah. 12 pick. Pag-asa si Toby. Next pick. Tanga, wag ako yan, dude ha. San Pablo, 7 Lakers. Si PJ. Nice. 11 pick yan. Okay. 10. Kuha, Randy. Saka. Huwag lang chosen one. Ito na yun eh. Hindi yun eh. Okay. Si Toby, mga 1 to 5 yun eh. Game. Marikina, Survivor. Sige, gano'n mo. Si Dan. Dan. This is 9 pick. Game. 9 Tox. pick. Ayan. Sorry. It's Sige. 10 pick. Basta, bawal ako dyan. Hindi ako pwedeng kumuha. Scotch pick. 10 pick, it's 9 pick. Vermont Royals. Sino yan? Si Roy. Saba. 9 pick yan. Pang-walo. Yan, pwede na yan. Pwede na ako dyan. Pwede na ako dyan. Gita na yan. Gita na yan eh. Pwede. Gita na. Marami tayo. Gusto ko yan. Quezon City. Prikitik. Sige na yan, Joven. Joven. 8 pick. 7K. Joven. Okay na tayo. Ayos ah. Safe na yan. Ako na to. Ayos ah. Eh, dito ah. Chosen one. Batangas. Batangas, Baracos. 7 pick. Tangina, pass mo yan. Game. Wala pa, bro. Anong pick na yun? Oh, 6 pick to ah. 6 pick. 6 pick. Kasi. 6 pick. Mindanao, Bombers. Oh, si Tox yan. 6 pick. Ano pangalan mo, bro? Tox. A-E. Oh, game. Oo, kalaban mo. Okay pa. 5 picks. Oh, Pip. 5 picks to go. Oops, sala. Ako number 1 ka. Durant na to, pare. Going for Durant. Yari ka, wala si Gobe dyan sa 5 pick mo, pare. 4th pick. Pare yan, dito pa ako. Kumaganda lang. Mataas pick ko kayo to. Wag mo na ako, Randy, wag mo na ako. Nice, Commonwealth, roadkill. Oh my God. Nice. H! Maaga ka na disgrasya. Yes ka. Number 13 ka, pare. Not bad. Okay, good. Get. Last 3 picks. Uy, 3 na lang tayo dito ah. Buhay pa tayo ah. Ito na lang. Okay na. Oh, wah. Tulog na ako eh. Kayo ang pumili. Kobe! Ikaw na yan. Wag, hindi ako. Puta ako nga, may kawayan man niya, third pick. Okay, good. Tangina ko!
Dalawa na lang kayo. Oh, game. Oo. Durant si Rocky. Dudut, ikaw na kumuha. Ikaw na kumuha. Ay, Second pick, second pick. Third yan, third. Second pick. Second pick. goes to... Randy yun. Si Randy. Kobe yan, first pick pare. Kobe yan. Kobe! Oh! Kevin Durant si Randy, oh. Ay, Okay. And first pick, pakita natin kung si ano. Wala, no? Wala naman. Eric din pala, no? Eric din. Lahat yan may Eric eh. First pick. Yung video. First pick. Evangelista Stars. Okay. Thank you. Thank you. Summary pa. 7, Ariel. 6, Tox. 5, Max. 4, Jan. 3, Eric. 2, Rafi. Number 1 si Randy. Durant. Dwight Howard. Chris Paul. Kobe na Kobe, pahaba. Ano sila yung panglima? Kobe na Kobe.